Lamshu jotono serang jatini kokborok koktomawo nongni logi tonggoang onita tini kokborok koktomarak engka. Pahalgamo terrorist by Butharjaknai rokni nokborok by Malaika Home Minister Amit Shah. Jammu Kashmir Pahalgamo Indian tourist rock berenani hane thanglai mani fiaba achimsha terrorist rock by Butharjaka opati mongregai haste tai hakotor ganagai belaikino shelingmung phonokha babasha fashingti Central Home Minister Amit Shah bo haino Pahalgamo terrorist rock by Butharjaknai nok nukongni borok by Malaika bo Pahalgamo Butharjaknai nok nukongni borok Home Minister Amit Shah no Shamo manai Kablaimani Kadulaimani Mangpili Kashaka Babasha Fashingti Twinai Nok Nokuni Borokno Gerak Engi Tongna ni Baksha Kakamung Yafrika Home Minister Amit Shah. Abuni logi thinai rogno paithakni nairagaikha Home Minister Amit Shah. आगे से हटो विशाल थोड़े से Kashmir ni kirmashisha terrorist attack khorak nichida tourist rock themani tai ibangma sako tukuman notoi dai khokhenka hastin montrokra professor Dr. Manik Shah abon yaglo bo Kashmir ni obhai terrorist attack klai nai Butharjakni no selama singsa nei bo kok mathor buskango kok narakha. देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जिस तरह ये जैन के में तब जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह शांति का वातावरण ये वहां पर कायम किया है उसको देख के ये टेररिस्ट वाले ये बार्बरिक अटैक उन्होंने किया। उन्होंने सोचा 370 और 35A जब विलुप्त किया उसके बाद से बहुत टूरिस्ट जा रहे थे तो टेररिस्ट तो समझ रहे हैं ये तो और वहाँ का जो वातावरण इतना अच्छा हुआ प्लस वहाँ का सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस भी ज्यादा हो गया और हम लोग जानते हैं कश्मीर ऐसा है भूस्वर्ग हम लोग कहते हैं उस जगह में सब पूरा देश भर का जो हमारा टूरिस्ट है वहाँ जाना शुरू कर दिया तो इनको ये हजम नहीं हो रहा था इसीलिए ये लोग सोचे थे इस तरह अगर कार्रवाई हम लोग करें तो वहाँ JNK में जो अभी शांति का वातावरण है और वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अभी बढ़ रहा है फिर से और वहाँ का जो अभी लोग बहुत खुश थे उसमें थोड़ा सा इन लोग उसको बाधा देने के लिए ये काम किया। मैं इसे स्ट्रांगली मैं कंडेम करता हूँ इस तरह कावर्डली और बार्बरिक अटैक इनोसेंट जो टूरिस्ट है इन लोगों को जिस तरह ये लोग गोली चलाया और उनका जो निधन हुआ मैं इनका कड़ी भाषा से मैं निंदा करता हूँ मेरे तरफ से और मेरे पूरा त्रिपुरावासी के तरफ से समवेदना रहेगा और मैं समझता हूँ माननीय प्राइम मिनिस्टर जी है हमारा होम मिनिस्टर साहब है ये लोग
ऑलरेडी बोल चुके हैं कि किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है, ये आप देखिए कुछ ही दिन के अंदर इसके जो टेररिस्ट का क्या कैसे वो क्या करेंगे वो देखिएगा। फुंग श्री श्री खुमुलुंग महाराजा बीर बिक्रमनि मांगथं आजुमसानो सेंसा कलाइखा बायै थां सगैखा TTAADC नि CEM पूर्णचंद्र जमातियाते MDC गणेश देवबर्मा खबै YTF नि जनरल सेक्रेटारि जेम्स देवबर्मा आकर्षंग्र स्रांसलो फुंग श्री श्री खुमुलुंग महाराजा बीर बिक्रम मानिकनि सेंसा कलाइखा बायै केबो बायगा सबायजाखा एबाखे वाति नकबार फाइमा बायगा बाइक लाइखा एबाके थेमरां रकनि मकल गदाल जागिया अंगमानि बागैदा सबाय सुग्रुप खलायै गोलांजाखा आबनतयै ताबुक लुक्रुंनि बोखाव सुमुं आसायजा फियाबा स्रांसनि फुं आइस्रि श्रीनो नुखा खुमुलुंग महाराजा बीर बिक्रम मानिकनि मांगथंनि सेंसा बाइकलायमानि अकक तुमानो मानमा लगी लगिनो गोबांमा लुकुरक कुथुम लायखा तै थां सगैखा TTAADC नि CEM पूर्णचंद्र जमातिया लगियो तंगो MDC गणेश देवबर्मा खबै जुदा जुदा आदंग कक्तमा थुमनानि बसकांगो फैयै TTAADC नि CEM पूर्णचंद्र जमातिया शाखा फुंगाय श्री श्री स्रांसालो खुमुलुंग महाराजा बीर बिक्रम मानिकनि मांगथंनि सें बाइकलायमानि वातै नबार फाइमा जारैनो सेंसा बायै कलायमानो नै शाखाबो आबबाय बाक्सा दातिनो सनामजाक फिनाय हनैबो सायखना रखा तो ताक बाके साइमासने जेतो वाटे नाव बानी जरा होयतो बा ओइ फटो बुजानाय रखन हरो चलायो এখন फटो बुजाखना माइखानो होनबानो इनके अरने जे बैकअप माने जे स्टैंड दं माने सें बायकिसा स्टैंड उइ दं माने बड कागय थांखा जे इमिडिएट न मुताबक जेने इंजिनियर म साइट दं पिरो म साइट दं जे स्नानाय बेहायनो बनम साइट दं इमिडिएट म रिमोट फाइल के के खाइरोकिनानि बागै दागे उइ दं हमका दाति खाइजांनो साम दाति तिनि फाइनाय खना समेनि बिसिनि तांनानि चैना अमनो बाके रकया दा खाइमानो अबो तिनि बिसिनि व्यवस्था नाजान लरिस दङ सर ताबो कोन वो कोनो ना कोनो बरो हयतो फटो बुजा खना चलायो खानि बागै खाइ हारलो बाके खबरमा तिनि फुङाव जोंनि MDC गणेश देवबर्मा बनो फुङाव फुंखायखा प्राय 9टा जराव बेखौ सानाव खायखानि बेखायनो ताबो अफिस नांगौ अफिसाव फायनानै ताबो लाइथानाय क्राक सालो बेलायखनो किरमासिना पातिं पाtai थांमानि बाथा कतनि द सेकेंड वर्ल्ड इन द हेवन ऑन अर्थ हाइकबा मिनि स्विट्जरलैंड एबा पैराडाइज ऑन अर्थ नि जाकनाय काश्मीरनि पहलगाम आमचायो खरक निसिदो टूरिस्ट रक टेररिस्ट अटैक को लांमा चमनि ताइ गोबांमा टूरिस्ट रक बमनि साक बेलायखनो तुकुमामनि आपाति नरगै जाजाक यांमनि ताइ खादमानि फुनुका हास्ते बिजिबिनि कासको खायखबा तामुकनि राज्यसभानि MP राजीव भट्टाचार्य अबन लोगोलोगी बो टेररिस्ट अटैक थिनाय खरक निची दक नुकुनि बरक बायबाक्सा खादुमानि बो फुनुका ताइ बसाका बाधा कतनि मंत्री बखरक नायनो मोदिजी श्री टंगला टेररिस्ट रकनो क्राक निसाय क्राक बाय बरकनो कक फिरमु हायकबा माजरा बक्सिनाय बतेम शाका अबदि हायके टेररिस्ट अटैक क्लेमा बाय बेलायखनो सेलमा सिंसा सामु खलायका टेररिस्ट रक ताइ अबनो सिरिं तन्यबुय कक फिरमु रनानि बागैबो बस कक नारखा abon logi bohai no hai pinai nukung rokni tai sago dokumanai rokni borok bai baksa bini khas khajak mani bohai no bo pokma thon busang phainai sai khnarka
আমরা সকলে জানি যে গতকালকে কাশ্মীর উপত্যকায় পেহেলগাঁও, যেখানে আমাদের ভূস্বর্গ কাশ্মীরের একটা টুরিস্ট স্পট, সেখানে অতর্কিতভাবে উগ্রপন্থীরা সেখানে হামলা চালায় এবং এই হামলাতে প্রায় 28 জন ভারতীয় যারা টুরিস্ট নিহত হয়েছেন। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং মর্মস্পর্শী। আমি যারা এই হামলায় নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি এবং তাদের পরিবারের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের এই যারা আতঙ্কবাদী, যারা এই জঘন্য কাজের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের নিশ্চয়ই সুযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সেটা করবেন। সবচেয়ে বড় জিনিস, গতকালকে আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি ঘটনাস্থলে শ্রীনগরে ছুটে গেছেন। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি বিদেশ সফরে ছিলেন, সেটা কাট করে উনি ভারতে ফিরে এসছেন। অর্থাৎ এই যে মানে যারা এই আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে, এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হবে এবং অবিলম্বে যারা দোষী তাদের অবিলম্বে নিশ্চয়ই উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। আমি আবারও যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি এবং দুঃখজনক এই কলঙ্কজনক ঘটনার জন্য যারাই দোষী নিন্দা প্রকাশ করছি, ধিক্কার জানাচ্ছি এবং যারা নিহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिंनि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा अफारो तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीयानि बागै जत लोकरंनो फाइना बागै कबक जाओ हमबाय Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong Bagi Kotoma Kaham Te Rungsrengi Tongai Shikla Shikli Rong Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rongai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokbro, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongai Extra Curricular Activities Tei Tongai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803
Rajarsi College of Education and Skill. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। 2025-26 rang bishni bagai 72.02 crore rang budget karikha AMC conference holo Mayor Deepak Majumdar 2025-26 rang bishni bagai 72.02 crore rang budget karikha Agartala AMC srangshlo 2025-26 rang bishni bagai karilakha budget Agartala Municipal Corporation ni conference holo srangshalo budget বৈঠক নরগৈ budget কারিখা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ni mayor the 7 Ramnagar constituency ni MLA Deepak Majumdar ফাইনাই বসকাংনি রাং বিশিও জিতা project ni bisingtui জিতা হামক্রনি সামং রগ নরগৈ budget na tui kokna rakha আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ni mayor Deepak Majumdar tei koknarok mungni bisingtui bogbagrakhor aguni Sukontala road Ramnagar 4 number te Shotsongo Ashram Amchayo Khungtham Katal flat pump house Snam Jagnai te aboni bagai rang subai jagnai 28 crore rang IGM Chomunio Katal flat pump te pipeline bo achogri janai aboni bagai 4.88 crore rang subai jagnai te abai paksha AMC ni bising khop jagnai amchai rogobo Katal jengfrangni line te street light achogri jagnai aboni bagai 5 crore rang narok jakha Katal ward office Snam Thanio bo 5 crore rang narak jakha 3.30 crore rang subayai amchayo gorong tham simalongo solar light achogrinani bagibo mansukmo nahar jakha tei amchayo ningjaknai tei kaham marana bagai MC ni bokhaktei 11 crore rang narak jakha osalo budget boithogo budget no rogoi kok samani yagulo koktama thunani boskango phayai Agartala Municipal Corporation ni Mayor te 7 Ramnagar constituency ni MLA Deepak Majumdar shaikhna rakha 2025-26 rang bishiwo joto wei rang subai jaknai 475.83 crore rang arni bisingo rajaswa prapti 162.13 crore rang tongnai tei moldon prapti eba soi rangmari 313.70 crore rang Mayor botai bosaka teklaijak eba karijak budget rogoi 110.65 crore rang tei 365.90 crore rang subaijaknai tei narakjaknai arni bisingo 2025-26 rang bisini budget karimongo 72.02 rang karijakha মানে সাইখনা রাখা মেয়র দীপক মজুমদার 2025 এবং 26 সালের বাজেটে আমরা আগরতলা শহরবাসী বা পৌরবাসীদের উন্নয়নের জন্য সার্বিক তাদের পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে বা যে সমস্যা বা চাহিদা তা পূরণ করার লক্ষ্য রেখে আমরা কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি বাজেটের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে আমাদের এবার বাজেটে 475 কোটি 83 লক্ষ টাকা আমরা মূলধনী আয় ধরা হয়েছে এবং অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছে 476 কোটি 50 লক্ষ টাকা ঘাটতি ধরা হয়েছে 72 লক্ষ 2000 টাকা সেই ঘাটতিটা আমরা আমাদের নিজস্ব আয় এবং কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আমরা যে টাকা বা যে টাকা আমরা পেয়ে থাকি তা দিয়ে আমরা এটা মেটানোর চেষ্টা করি গত বছর যেটা আমাদের ছিল 2024-25 অর্থ বছরে আমাদের মূলধনী রাজস্ব মূলধনী আয় ধরা হয়েছিল 415 কোটি টাকা 97 লক্ষ টাকা 97 লক্ষ টাকা এবং অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছিল 416 কোটি 74 লক্ষ টাকা ঘাটতি ছিল 76 লক্ষ 75 হাজার টাকা সেটাও আমরা কিন্তু আমাদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে এবং অন্যান্য সোর্স থেকে আমরা কিন্তু এটা মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে সার্বিকভাবে আমি বলবো আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওপর আমাদের এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে কিছু কিছু পয়েন্ট আমরা বলে দিচ্ছি আপনাদের কাছে যেমন আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য
আগরতলা শহরকে জল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা নতুন প্রস্তাব যতগুলি পাম্প আমাদের আছে তার সঙ্গে আমরা 3টি নতুন পাম্প বসানো আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাজেট রাখা হয়েছে। সেটা হচ্ছে শকুন্তলা রোড, রামনগর 4 নম্বর রাস্তা এবং সৎসঙ্গ আশ্রম কৃষ্ণনগর। এখানে আমরা 3টি পাম্প হাউস 28 কোটি টাকা বেশ ধার্য ধরা হয়েছে। আইডিএম চৌমুনিতে নতুন পাম্প ও জল নির্গমকারী পাইপলাইন বসানোর ক্ষেত্রে আনুমানিক 4 কোটি 88 লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। দুর্গাচুমনি বাজার এলাকার 56 লক্ষ টাকা পেয়ে একটি অত্যাধুনিক কষাইখানা, যেটা 10 টাকা বলি, এটা করা হবে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পৌর নিগমের বর্ধিত এলাকায় 5 কোটি অর্থ পেয়ে নতুন বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের এবং স্ট্রিট লাইট লাগানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। নতুন ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ বাবদ 5 কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 3 কোটি 30 লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহর 3টি শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর ব্যবস্থা পরিকল্পনা গ্রহণ করে দিয়ে বাজেটে। শহরের 6টি বড় জলাশয় যথা শিববাড়ি, প্রতাপগড়, ঋষি কলোনি, অভয়নগর বাজার, অভয়নগর ভেটেরিনারি হাসপাতাল, রাধানগর পুকুর, সংযোগ সংঘ পুকুরের সৌন্দর্যায়ন এবং পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে 17 কোটি টাকার অনুমোদিত পেয়ে ধরা হয়েছে। ত্রিপুরা জল বোর্ড প্রকল্প ব্যতীত শহরে পানীয় জল সরবরাহের উন্নতিকল্পে পৌর নিগম 11 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। পুরো এলাকায় মশক নির্মূল মশার যন্ত্রণা থেকে শহরবাসী বাঁচানোর লক্ষ্যে ফগিং মেশিন এবং কীটনাশক সংগ্রহ বাবদ 5 গুণ আর্থিক অধিক অর্থ ব্যয় এই বাজেটে রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইজিএম হাসপাতালের চাপ কমানোর লক্ষ্যে 10 কোটি টাকা ব্যয়ে জ্যাকসন গেট এলাকা পৌর নিগমের নিজস্ব জমিতে 50 শয্যা বিশিষ্ট আগরতলা সিভিল হসপিটাল চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ অর্থ থেকে 5 কোটি টাকা ব্যয় করা হবে নানাবিধ নির্মাণ কাজে এবং বাকি 5 কোটি টাকা বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হবে বাজেটে রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত হাসপাতালটিতে 24 ঘন্টা ওপিডি পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে এবং পাশাপাশি উপস্থিত রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টার নামক একটি নতুন প্রকল্পের অধীন রাজ্য সরকার 2025-26 অর্থ বছরে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা ও ভর্তুকি মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করেছে আগরতলা পৌর নিগম এলাকায়। এ বাবদ 2 কোটি টাকা অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। আগরতলা পৌর নিগম জিবি বাজার, বরতলা বাজার এবং আখড়া গোলচক্কর বাজারে নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লেকমি বাজারে ও খোলা মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হবে। সার্বিকভাবে আমরা কিছু বিষয়টা আলোকপাত করেছি এবং আমাদের আজকে বাজেট এই বুকে আরো বিস্তারিত আছে। আমরা আমাদের যে টাকা ধরা হয়েছে তার বাইরেও আমাদের কেন্দ্রীয় অনুদান, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আমাদের এবং স্মার্ট সিটি মিশন, নগরায়ণ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর সমস্ত সরকারি সহযোগিতায় আমরা আগরতলা শহরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের কাজ করতে চাই। আমি প্রথমে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এবং ওনার সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। আগরতলা শহরবাসীর উন্নয়নে আমরা যে কাজগুলি করি আমাদের রাজ্য সরকার সর্বতভাবে আন্তরিকভাবে আমাদেরকে আর্থিক এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবসময় আমাদের পরামর্শ প্রদান করেন এবং সার্বিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা শহরবাসীকে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া বা তাদের যে দাবি বা সমস্যা পূরণের আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। সার্বিকভাবে আমাদের প্রতিটি ওয়ার্ডে কর্পোরেটররা খুব ভালো কাজ করছেন। ওয়ার্ডগুলি যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। আগরতলা শহরের পরিবর্তন মানুষ কিন্তু দেখছেন। আমাদের আরও চিন্তা আছে যে নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, নতুন সড়ক নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ এবং সংস্কার করা, পর্যাপ্ত পুকুরগুলিকে সংস্কার করে ব্যবহার করে সৌন্দর্যন করে মানুষের কাছে তুলে দেওয়া এবং সার্বিকভাবে শহরকে সুন্দর রাখা, যানজটমুক্ত করা, সেক্ষেত্রে নতুন নতুন পার্কিং জোন তৈরি করা হচ্ছে, যানজটমুক্ত করা, শহরকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে আমরা এই বাজেটে আমরা রিফ্লেক্ট করেছি। অনেক টাকা ধরা হয়েছে। আমি পুরো নাগরিকদের কাছে আশা রাখবো আমাদের বাজেটের মাধ্যমে আমরা সেটি কাজ করার চেষ্টা করছি। আমাদের সরকারকে, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার সহযোগিতা, আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা আমরা চাইছি। जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव बेरायना थांगै इन्डियान टुरिस्ट बुथारनाय रकनो रमै कोराक माजरा रनानि बागै केन्द्रतै हास्ते हापांनो ककनारखा एलपि जितेन्द्र चौधरी जम्मू काश्मीर बेरायनानि हनै थांलायमानि इन्डियान टुरिस्ट रक फियाबा जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव टेररिस्ट रक बाय बुथारजाखा अ पार्टिमुं रगै हास्ते तै हाकतर गोनांगैनो सेलेंमुं फुनुकजाखा तै आबै बाक्सा जायाखैनाय रकनो रमनानि बागै खरां तिसलायखा तै थैनाय रकनि बुमुगै मोमबाति सबै ब्रंनि फला खाकजोंना माना बागै दियाइमुं दियाइलायमानि नुकजाखा
Abo haikeno CPIM haste tangfang te tabuk ni political bureau ni adong te LOP Jitendra Chaudhary Jammu Kashmir ni Pahalgamo terrorist rock by Indian tourist butharjakmani party mungno rugui bobo haino shelengmung phonokha je borok rok abo haike samong sitra khlairokha eba khlaika borokno datino romui majra rnani engthongnei kendro hapang te haste hapangno koikha LOP Jitendra Chaudhary abo bai baksha bwskang salo abo hai party mungrok engyatei naikol nani bagai kok narakha tabungni political bureau ni adong Jitendra Chaudhary कल कश्मीर में जो हादसा हुई है अभी तक मीडिया से जो सूचना मिल रहा है लगभग 30 ये आदमी का जान चली गई है और भी बहुत सारी वोंडेड है। तो पहले मैं इस घटना का बहुत कड़ी निंदा कर रहा हूं और उसका साथ साथ कश्मीर का जनता का पास और हिंदुस्तान और जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट ये कड़ी हाथ से इस घटना का मुकाबला करने के लिए मैं त्रिपुरा में जो हमारा पार्टी है और मेरा वोट से केंद्र सरकार के पास कश्मीर का जनता का पास और जो परिवार का ये हादसा के कारण ये शहीदी का मृत्यु हुई है इसको हम हमारा सॉलिडरिटी हम ज्ञापन कर रहा हूं। इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहता हूं ये हमारा जो केंद्रीय सरकार के ओर से सत्ताधारी देश का अभी मौजूदा सत्ताधारी दल के ओर से ये बहुत ये ऊंची आवाज में ये बोलने का कोशिश किया है कश्मीर में वहां का जो आतंकवाद को पूरी खत्म हो गया है। इसका साथ साथ ये हिंदुस्तान का और भी कोई प्रदेश में जो नक्सली इससे हमला चल रहा है वो भी इस 26 साल में खत्म हो जाएगा। ये ठीक है कुछ करीब पदक्षेप के लिए कुछ आतंकवादी को कातिल होता है कोई कैंप को पूरी उड़ा दे सकता है और कुछ महीने के लिए साल के लिए ऐसा हादसा इसको बंद कर सकता है। लेकिन ये कुछ आतंकवादी और इसका साथ जो है इसको खत्म करने से आतंकवाद खत्म होता नहीं है। इसके लिए ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सोशल कल्चरल इकोनॉमिक दैट इज ओवरऑल राजनीतिक ये कदम उठाना पड़ता है। मैं हमारा त्रिपुरा का जो पार्टी का ओर से और मेरा अपना ओर से ये विनती में हिंदुस्तान का मौजूदा सरकार का पास रखना चाहता हूं अभी ये पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करो साथ साथ ये सिक्योरिटी का कार्रवाई जरूर इसको भी मजबूत करो इसका साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नहीं तो कुछ दिन के लिए कुछ महीने के लिए साल के लिए ये शांति अमन चैन ये बरकरार हो सकता है लेकिन ये कभी भी अमन चैन बरकरार हो गया ये आतंकवाद टोटली खत्म हो गया ये कभी नहीं होगा। इसके लिए कश्मीर का जनता को सारा देश के साथ जोड़ने के लिए ये पॉलिटिकल सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन कार्रवाई ये होना चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट इसका साथ है और कश्मीर का जनता और जो वहाँ पे पर्यटक पूरी हिंदुस्तान का कोने कोने से वहाँ पे गया है वहाँ पे उनका मौत हुई है इसको भी
हमारा दिल से संवेदना ज्ञापन करता हूं। खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिंनि 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा अफारो तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंनो फाइना बागै कबकजाओ हमबाय Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong Bagri Kotoma Kaham Te Rungsrungi Tongai Shikla Shikli Rong Bagri Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rongai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai, Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongai extracurricular activities Tei Tongai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Tripura Board of Joint Entrance Examination Mungshabok kebeng mungkri klaino kaham kerengke laika amsukmung taklai bishiwo jotowi amsukmung rekha 5296 rok Srang chalo kebeng mungkri klai kaham keno laika haste Joint Entrance ni amsukmung Tripura Board of Joint Entrance Examination ni amsukmung nahar jakmani jotowi kaitham sheshono strang shalo kaham krungkheno laika amjukmung poila bukhago physics abni yagulo chemistry amjukmung tei abni yagulo nahar jakha biology amjukmung tei abni yagulo nahar jakha mathematics ni amjukmung aklai bishiwo jotowi amjukmung runai rok ongkha 5296 joint entrance amjukmung ni bagai aste gnangai khongchiba amjukmungni center
amjukmung nahanani bagai fiok jakha arni bisingo salthang hangkorni khungchar amjukmungni center tongo abokarei paisni hangkoro khungsa khlaiei amjukmungni center fiok jakha haste joint entrance amjukmungo 92% rungsrungnai rok amjukmungni bagai amjukmung relaikha Tripura Board of Joint Entrance Examination ni koroksa adong abdi hai hnino shaka koktoba thumneni biskango haste joint entrance amjukmungno kitingei mungshabo kebengmung phailiya tei kaham kurung kheno amjukmungbo engkha ni shai khnarakha Tripura Board of Joint Entrance Examination ni adong koroksa কে পরীক্ষাটা হলো টিবি জেডব্লিউ পরীক্ষা এবং আমাদের সেন্টারে 412 জন পরীক্ষার্থী আছে এবং সবই ফিমেল ক্যান্ডিডেট তা আমাদের দুটোই মানে বায়োলজি ম্যাথস ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পুরোটাই আমাদের এখানে হচ্ছে হ্যাঁ মানে দুটো ভাগ থাকে তো সে পুরোটা দুটো ভাগে আমাদের কলেজে পরীক্ষাটা হচ্ছে স্টুডেন্ট সংখ্যা কত এখন 412 জন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিচ্ছে সবই ফিমেল আমাদের কলেজে এখন পর্যন্ত কি রকম এখন অবধি তো অবশ্যই আমরা একদম ঠিক টাইমে গেট বন্ধ করেছি স্টুডেন্টরাও ঠিক টাইমে এসছে এবং খুব সুন্দরভাবেই পরীক্ষা চলছে কোয়েশ্চেন দিয়ে দেওয়া হয়েছে স্টুডেন্টরা স্টার্টও করে দিয়েছে কোনো ঝামেলাই নেই একদম খুব সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষাটা হচ্ছে থ্যাংক ইউ Kefe kasuna thangai dogli amche tongnai Sukumar Palni nogo rotukmung khlaiei chuakni 110 botol manka Shalka Agartala thanani police abuni yagulo nokbugra Sukumar Palno romoi tubukha thanawo Kefe kasuna ongkhorei charsamung manfruka Shalka Agartala thanani police khungsa nogo rotukmung khlaiei 110 botol raidasayatui chuak manka teaboni hati rangmari angkha 70,000 rangni haihni shaikhnarkha Shalka thanani osi Rana Chatterjee abai baksha nokni bogra nobo romui mankha koktoma thumani baskango phayei Shalka Agartala thanani osi Rana Chatterjee shaka kisasak shal romino motto dogli amche tongnai Sukumar Pal raidasayati chuak thali tongunei kokshil jamu manmani abuni yagulono Uja koktomani bisingti binin nogo rotukmung khlaiei manka 110 botol chuak gacha tei romjaka Sukumar Pal baskang shalobo raja sayatei kefik mani khnaini baniya khani roknobo romjak finai nei koksai khnarakha Shalka Agartala thanani osi Rana Chatterjee এই নেশা বিরোধী অভিযান আপনার অবৈধ যে মজুদ রেখেছিল মদ অ্যালকোহল শ্রী সুকুমার পাল নামে একজন ব্যক্তি তার বাড়ি হচ্ছে মধ্যঢুকলি ওনার বাড়িতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে 110 বোতল ফরেন লিকার ইন্ডিয়ান মেড ফরেন লিকার সিজ করেছি এবং ওর বিরুদ্ধে আমরা ওকে অ্যারেস্ট করেছি ওর বিরুদ্ধে আমরা একটি এক্সাইজ অ্যাক্টে মামলা নিয়ে আমরা কোর্টে প্রেরণ করছি কতদিন যাবত তিনি এই ধরনের ব্যবসা করছেন অভিযোগ ছিল উনি এরকম লুকিয়ে বিক্রি করছে আমরা পুলিশ আপনার ওকে একটা অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেছি কোথা থেকে এটি ধরা হয়েছে বাজার মূল্য কত হবে বাজার মূল্য অনুমান 70 থেকে 80,000 টাকা হবে কোথা থেকে ধরা হয়েছে ওর বাড়ি থেকেই ধরা হয়েছে এমনিতে ও কি করে আর ওই তো এরকম আপনার এই অবৈধভাবেই তো মদ বিক্রি করছিল এর সাথে কেউ জড়িত আছে এটা দেখছি আমি ওখানে যারাই ওই এলাকাতে বা এই আমাদের পুলিশ স্টেশন এলাকাতে যারাই অবৈধভাবে মদ বা অন্য ধরনের নেশা জাতীয় জিনিস বিক্রি করবে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলবে এবং আপনার তাদের আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী তাদের আমরা আদালতে প্রেরণ করব Tinin bagai kokbora koktuma musugno only koktuma shaimana bagai joyakari naitong di serang jati hambai.